नमस्कार दर्शक बंधु एही सप्ताह क्रमागत द्वितीय दिन पर सुना रूपार बड़ परिवर्तन आसी सप्ताह पुणी थे नुआ रेकर्ड सृष्टि हो पारे तेरे कहुचे जदि आपण मैंने सुना रूपा किणुंट आज खबर आपण बहुत कामर पुणी थे अंतर्जातीय बजार एक बड़ खबर आसपाई आज सुना रूपार दर बड़ परिवर्तन देखा मिली एभली परिस्थिति चलतु जानिबा सुना रूपा उभयर मूल्य केते ह्रास पाई केते वृद्धि घटी आगामी दिन में सुना रूपा सस्ता हो कहुच्छी कि महंगा हो ताहा मध्य सूचना मिलूची किंतु आमे आपण को एई वीडियो रे देबु जदि आपण माने जानिबा को चाहुचंती 18 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट सुना दर कोन चलीची आ रूपा दर केते चलीची सब एई तथ्य मध्य एउठी पाइबे तबे सुना केबे जाय सस्ता हेबो एवं निवेश करिया पई सबटारु भलो समय केउठी हेबो से संपर्क रे मध्य सूचना मिली परिबो तेणु जदि आपण आगामी दिन रे सुना रूपा किनिबा पई चाहुचंती वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु ता सहित बाहागर सीजन एबे चलीची बाहागर सीजन में आपण माने सुना किणी बहुत लाभवान मध्य होई परिबे तेबे आगु को बढ़िबा पूर्व आपण को गोटे प्रश्न अछि आपण को मतरे बाजार सुनार सटीक मूल्य केते हेबा उचित निश्चित कमेंट माध्यम चलतु जानिबा सुना रूपार सद्यतम दर कोन चलीछि एबोली स्थिति रे भारतीय बाजार अनुसार आज रूपार दर कोन रहिछि 1 ग्राम रूपार मूल्य एबे रहिछि 273 टंका 8 ग्राम रूपार मूल्य 2184 टंका रहिछि से भली 10 ग्राम रूपार मूल्य रही 2730 टंका किंतु कहुचे रूपार दर किछि दिन हम ह्रास घटबार चली आपण मैंने देखिए किछि दिन पूर्व रूपार दर हु हो बढ़ी जमीक 4 लाख टपी जाता ता सहित 2 लाख 2.5 लाख भितर रही 2 लाख 85 3 लाख भितर रहा एवं बर्तमान समाज देखा मिली 1 ग्राम रूपार मूल्य 273 टंका रही से भली 100 ग्राम रूपार मूल्य पाखापाखि 27,300 टंका रही आउ 1 किलोग्राम रूपार मूल्य रही 2,73,000 टंका एबे रूपार दर मध्य दिन दिन ह्रास पाइबार लगी कहुचे एबे रूपार दर जमी ह्रास पाଉଛି सुनार दर मध्य ह्रास देखा मिलूची एबे सबुठु बड़ मौका जे आपणकर बाहागर सीजन अच्छी बाहागर आपण मैंने करुँच निज पिलामानकर बा आपणकर सुना दरकार निश्चित यही समय को आपण मैंने अपेक्षा करबा दरकार जो समय सुना टिके सस्ता होइथिबो तेबे कहुचे जे एबे सुनार मूल्य कौन अच्छी चलते जानिबा अमेरिका क्रमागत उत्तेजना लगी रही तारीफ को लेकिन जो ट्रंप मन इच्छा तारीफ लगाउछंती आउ सुना दर मध्य बढ़ुची कमुची एई टाइप रो फ्लक्चुएट होची आपण माने जानिथिबे वर्षक भितरे सुना एका संगे 60 रु 70 हजार टंका बढ़ीथिला केवल तारीफ को लेकिन आउ कोनोसी कथा नुहे जो बजार स्थिति एबे स्पष्ट होई परनी एभली स्थिति रे सुना रूपार दर क्रमागत अस्थिर देखा मिलूची वर्तमान वरिष्ठ विशेषज्ञ कहवा अनुसार आगामी दिन में सुना रूपा सस्ता हेबो कि महंगा हेबो से विषय आलोचना करिबा प्रथम से बड़ खबर विषय कहवा जहाँ हठात हलचल बढ़ाई देछि तेबे यूरोपीय पार्लियामेंट अमेरिका सहित हेबाकुथिबा ट्रेड डील उपरे वोटिंग द्वितीय थर पर स्थगित रही यार सीधासलख अर्थ हेउछि जे एबे यूरोप अमेरिका मध्य तारीख को नहीं अनिश्चितता लगी रही 150 दिन तारीख कौन रहिबो केते ड्यूटी लागिबो बेपार सहित केते कष्टकर ता सहित एसबू उपर स्पष्टता नाही जेतेबेले विश्वर बड़ अर्थनीति को द्वंद्व सृष्टि हुए निवेशक माने भयभीत हो जाती आ सुरक्षित निवेश आड़ को दौड़ती तेणु सुरक्षित निवेश कहले प्रथमे आसे ना केवल सुना जोटा कि सुरक्षित निवेश यही अनिश्चितता मध्य अंतर्जातीय बजार सुना शक्ति प्रदर्शन करिछि जाफଳରେ लोक सुनारे अधिक इन्वेस्टमेंट करिसंती तबे कहुचे वर्तमान अमेरिका शेयर बजार ह्रास देखा मिली ता सहित कहुचे निवेशक माने यही रिस्क रु बंचा चाहूंती जहाँफल समस्ते बैंक रु उठे टंका सीधासलख सुनारे इन्वेस्टमेंट करुँच जितेबाला शेयर बजार तलू आसे से प्रायतः सुना आड़ को शिफ्ट हुए यही कारण अतीतर सुनार मूल्य वृद्धि देखा मिले कारण सुना जिते किणिले सुनार मूल्य से वृद्धि देखा मिलूँ वर्तमान भू राजनैतिक स्थिति अनुसार नजर पकेबा फेब्रुआरी 26 रे जेनेराल अमेरिका ईरान मध्य पुणी कथबार्ता होगापी जाऊँगी रूस यूक्रेन मध्य कथबार्ता हेबार खबर आछि वर्तमान एठारे आकर्षणीय कथा बुझंतु जदि कथबार्ता सफल हुए तेबे सुना किछि मात्रा रे मध्य प्रॉफिट बुकिंग आसीपारे जदि प्रॉफिट बुकिंग हुए सुना दर मध्य खसिबा चांस अछि माने एते बुझंतु तेबे कह जाउछि जे आगामी वर्ष गुड़िक गोल्ड सप्लाई बढ़ी
ଅନେକ ଖଣିର ଉତ୍ପାଦନ 2028 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମଜବୁତ ଥିବା ଡାଇମଣ୍ଡ ଆଉ ଯୋଗାଣ ସୀମିତ ରହିବ, ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଅବଧିରେ ସୁନା ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା ଆମେ ସୁନା ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କେତେ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେ ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁନା ରୂପା ଦର ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 22 କ୍ୟାରେଟର ସଦ୍ୟତମ କଣ ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା 15,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 8 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1,26,400 ଟଙ୍କା। ଆଉ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 1,58,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 15,80,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ସୁନା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ଯୋଉଟା କି $5,200 ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1,200 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ବୋଧେ ଆଉ ଥରେ କମିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କମିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 5,000 ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧା ଷ୍ଟେଟ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ କଣ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି 24 କ୍ୟାରେଟ ହିସାବରେ 1 ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ 16,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 8 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,28,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେଭଳି 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1,61,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। 100 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 16,10,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ବଜାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ରୂପା ଦର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସୁନା ରୂପା ଶସ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ନିବେଶ କରିବା ବା କିଣିଦେବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ, ଯଦି ଆପଣ ବାହାଘର ସିଜନରେ ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୁନାର ଯାଞ୍ଚ, ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏବେ ମାର୍କେଟରେ ହଲମାର୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ସୁନା ବାହାରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କର୍ମଚାରୀ ସୁନା ନିଲାମ ହୋଇଥିଲା, ସେ କିଣିଥିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାହାରିଥିଲା ହଲମାର୍କ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସୁନାଟାକୁ କାଟିଲେ, ସେ ବଣିଆ ଥିଲେ, କାଟିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ରୂପା ତାର ବାହାରିଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ସୁନାକୁ ପରଖି ଆଣିବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ BIS କେୟାର ଆପ୍କୁ ଯିବେ। ସେଠି ଆପଣ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିପାରିବେ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ହଲମାର୍କ ନମ୍ବର ଥାଏ। ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ମାନେ ସେ ଆପ୍ରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସୁନା କେତେ ଗ୍ରାମର, ସୁନା ହଲମାର୍କ କି ନାହିଁ, ଅରିଜିନାଲ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ, ସବୁ କିଛି ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଉଛି, ସୁନା ରୂପା ଦର କେତେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ସୁନା ଲକ୍ଷେରୁ କେତେ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର? ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁନାର ଦର ନିବେଶ ହେବ। ତା ସହିତ ନିବେଶ ହେଲା ପରେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ବୁକିଂ ହେବ, ସୁନାର ଦର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଲଗାତାର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୁନା ଦର ଏବେ 1,20,000 ରୁ 30,000 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇପାରେ କେତେବେଳେ। ଆପଣ ସେଇ ଚାନ୍ସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।